Bonjour à tous, comment ça va? J'espère toujours que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à l'heure. Comment demander l'heure et comment nous pouvons indiquer l'heure. Tout d'abord, nous vous présenter notre nom. Je m'appelle Norifa Fadila et mes amis qui s'appellent. Je m'appelle Naomi Asibuan. Je m'appelle Norainita Shanabila. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons apprendre à demander l'heure en français. Il existe trois façons de demander l'heure en France. La première est il est quelle heure? Le deuxième est quelle heure est-il? Et le dernier est à quelle heure? Donc, apprenons. Pada gambar di samping, kita bisa lihat bahwa ini menunjukkan pukul 4 pagi. Untuk cara pertama dalam menanyakan jam yaitu il est quelle heure? Dan kita bisa menjawab il est 4 heures. Ensuite, pada gambar di samping kita bisa melihat bahwa jam menunjukkan pukul 3 sore. Cara menanyakan jam pada yang kedua yaitu quelle heure est-il? Kita bisa menjawab dengan il est 15 heures. Lalu perhatikan juga bagaimana cara pengucapan pada jawaban. Karena kata 15 di sini berakhiran dengan e dan kata berawalan dengan huruf e, maka dibaca secara bersambung karena huruf vokal bertemu dengan huruf vokal. Jadi cara bacanya yaitu il est 15 heures. Pada gambar di samping, kita bisa melihat bahwa jam menunjukkan pukul 12 siang. Cara menanyakan jam yang ketiga yaitu il est quelle heure, dan ketika ingin menjawabnya, kita bisa menjawab dengan dua cara. Yang pertama, il est 12 heures. Dan yang kedua, il est midi. Perbedaannya yaitu, pada jawaban yang pertama, kita menjawab dengan angka. Sedangkan yang kedua, merujuk pada waktu yaitu siang hari. Ensuite, quelle heure est-il? Bagaimana cara kita menyebutkan jam jika ada lebihan menit? Pada gambar tertera pukul 10:10 menit. Kita dapat menjawabnya dengan cara il est 10:10. Kelebihan waktu dapat dikatakan langsung setelah penyebutan jam. Contoh lainnya adalah jika pukul 10:20 menit, kita bisa menyebutkannya dengan cara il est 10:20. Ingat ya, il est 10:20. Pada contoh berikutnya, quelle heure est-il? Bagaimana cara kita menyebutkan jam yang lewat lebih dari 30 menit? Kita dapat menggunakan dua cara, yaitu yang pertama, il est 2:50, yang artinya ini pukul 2 lebih 50 menit, dan il est 3:10, yang artinya ini pukul 3 kurang 10 menit. Kenapa disebut il est 2 heures? Karena huruf X bertemu dengan huruf vowel yang akhirnya akan membunyikan seperti huruf Z, 2 heures. Begitu pula seperti il est 3 heures, karena huruf S bertemu dengan huruf vokal, maka karena huruf S diapit dengan dua huruf vokal, maka huruf S dibaca dengan huruf Z. Seperti itu.
Next. L'autre exemple, quelle heure est-il? Pada gambar tersebut, kita dapat lihat ini pukul 11:15 menit. On peut appeler il est 11h15, yang artinya ini pukul 11:15 menit, atau kita juga bisa menyebutkannya dengan cara il est 11h15, pukul 11:15, seperti itu. Pada lebihan waktu 15 ataupun 30 menit, kita dapat menggunakan kata écart untuk lebihan waktu 15 menit, dan et demi pada lebihan waktu 30 menit. La suite. Il est quelle heure? Pada gambar yang tertera, kita dapat melihat ini pukul 9:30 menit ya. Seperti pada slide sebelumnya, on peut ajouter, kita dapat menambahkan kata et demi setelah jam yang tertera kita sebutkan. Pada kasus ini, kita dapat membacanya dengan dua cara, yaitu il est 9h30, itu pukul 9:30 menit, dan il est 9h30, jam 9:30. Seperti itu. Le dernier exemple. C'est quelle heure est-il? Pada gambar, dapat dilihat bahwa jarum jam menunjukkan pukul 19:45. Kita dapat menyebutkannya dengan dua cara. Yang pertama adalah il est 19h45, yang artinya ini pukul 19:45 menit, ataupun dengan cara yang kedua, yaitu il est 20h moins le quart, pukul 20 kurang 15 menit, atau pukul 20 kurang seperempat. Jangan lupa, jika menit lebihan jam tersebut menunjukkan waktu 15, 30, ataupun 45 menit, kita dapat menggunakan kata écart untuk menunjukkan lebihan waktu 15 menit, et demi untuk menunjukkan lebihan waktu 30 menit, ataupun moins le quart jika kalimat tersebut kurang dari 15 menit. Selebihnya, kita dapat menyebutkan menit tepat setelah jam yang disebutkan. Seperti contohnya, il est 7h40, yang artinya jam 7:40 menit. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Katasha. La discussion suivante est sur la façon d'utiliser la question à quelle heure. Cette question est utilisée pour demander à quelle heure un certain événement ou une certaine activité se produira ou s'est déjà produit. Elle permet de préciser le contexte temporel d'un événement ou d'une activité qui sera ou a déjà été programmée. Jadi, pertanyaan ini sering digunakan ketika seseorang ingin mengetahui lebih spesifik waktu dari suatu kegiatan atau kejadian yang akan datang atau sudah tersusun atau terencana. Contohnya, par exemple, à quelle heure tu vas à l'école? Kalian bisa menjawab, je vais à l'école à 6h. Lalu contoh yang kedua, à quelle heure tu rentres chez toi? Kalian bisa menjawab, je rentre chez moi à 2h. Lanjutnya. Contoh selanjutnya, vous retournez à Jakarta à quelle heure? Lalu kalian bisa menjawab, je retourne à 5h du soir. Lalu contoh yang terakhir, à quelle heure partez-vous à Jogja demain? Kalian bisa menjawab, à 8h du matin.
D'après les explications que nous avons données, nous pouvons conclure qu'il y a 3 questions qui peuvent être utilisées pour demander l'heure. La première, il est quelle heure? Le deuxième, quelle heure est-il? Et le dernier, à quelle heure? Ensuite, il y a 3 énoncés pour exprimer les minutes. Le premier est quart atau seperempat. Le deuxième est demi atau setengah. Lalu yang terakhir, moins le quart atau kurang dari seperempat. Voilà, aujourd'hui nous avons terminé une leçon de français très importante intitulée l'heure. Pendant cette leçon, nous avons appris à dire l'heure en français, à comprendre les différents formats de l'heure et à utiliser l'heure dans des contextes variés de la quotidienne. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi jam ini, vous pouvez répondre aux questions que nous avons posées. Merci de votre attention et de votre participation active à cette leçon. Bravo à tous, nous sommes sûrs que nous nous approchons de notre objectif d'améliorer notre maîtrise du français. Au revoir, bon courage.